Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati bari syafa'a sayyidina mahbub Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah hadrati salasatil khazanati nabiyina Khadir bil Abbas bal makan wa nabiyina Idris wa nabiyina Yasir alayhis salam. Bismillah hadrati syafi'ina qurratu'ina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa aswajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa khususan ahli badari minal muhajirin ansar wa ajma'in wa jami'an ba'i syuhada ulama awliya sholihin musannifin mu'allifin wa jadatina abaina ummatina wa malhaqun alaina ghafar lana wa lahu wa nakhusu khususan mu'allif kitab Tangkihul Qaul Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrati jami'i mu'allimina mu'allimat wal 'amilina wal 'amilat wa talmizatul bidat fi hadzal ma'had al falamis shawah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi akhlaqihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kira? Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu sadisu fi fadilatil wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu sadisu fi fadilatil wudu. Al-babu sadis utawi bab kang nomor 6 fi fadilatil wudu'i ing dalam menjelasake wudu. Sebelumnya kita mempelajari keutamanya iman. Setelah seseorang iman, maka dalam kitab ini Musannaf Syekh Nawawi Al-Bantani memberikan kelanjutannya dengan menjelaskan tentang wudu. Ruwiya an ad-Dhahhak an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min abdin wala imra'atin tawaddu'a fa ahsana al-wudu'a. Ma min abdin ora ana kawula utawa hamba wala imra'atin lan ora ana wong wadon tawaddu'a kang wudu sapa abad fa ahsana mongko bagus-bagusi sapa abad al-wudu'a ing wudu. Dawuh Kanjeng Nabi, bagi seseorang atau seorang wanita sebaiknya ketika wudu itu diperbaiki atau disempurnakan. Summa qara'a nuli maca ba'dahu ing dalem sawise wudu
inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhirnya. Ing dalem maca surat inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhire surat. Ila iku kejaba atahu paring sapa, atahu paring ing abad sapa Allah taala bikulli harfin kelawan saben-saben huruf minha saking surat Lailatul Qadar mau Al-Qadar mi'atan darajatin ing 100 derajat. Nah ini doa baru atau amaliyah baru barang siapa yang menyempurnakan wudunya. Dan setelah wudunya itu selesai, seseorang itu membaca surat inna anzalnahu fi lailatul qadar ila akhir, maka Allah akan memberikan derajat, yaitu berapa? 100 derajat kemuliaan. Di mana 100 derajat kemuliaan itu dihitung dari huruf-huruf di surat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Seumpama kita wudu, setelah wudu kita bacakan inna anzalnahu, nah huruf alif ikut dihitung 100, nun dihitung 100 sampai selesainya surat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, ini insyaallah dipraktek nih. Jadi setelah wudu membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Terus apa itu? Mingkuli kotrotin wa khalaqa lan dadekake sapa Allah taala mingkuli kotrotin saking saben-saben tetesan kotorot kang netes min wudu'i saking wudune man malaikan ing malaikat yastaghfiru kang njalukake ngapura sapa malaikat lahu maring wong kang wudu ila yaumil kiamati maring dina kiamat kada fi riyadhis sholihin ing dalem kitab Riyadhus Sholihin. Kita diberi 100 derajat kemuliaan oleh Allah dari setiap huruf surat Al-Qadar. Setelah itu tetesan-tetesan wudu tersebut, nah itu nanti sama malaikat akan dimintakan ampunan atau buaya ini. Dimintakan yaitu ampunan oleh malaikat kepada Allah Ta'ala besok di hari kiamat. Jadi itu tetesan-tetesan wudu itu merupakan saksi besok malaikat memintakan ampunan kita di hari kiamat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong bahwa doa iku wudu sapa man di sholat di kronos nekani sholat fa ahsana mongko becik bagus-bagus ana sapa sira al wudu'a ing wudu. Fa ahsana itu dalam artian menyempurnakan. Nah, terkadang nonso ya banyak kita jumpai wudu itu sak penake dhewe. Sak penake dhewe. Bi'an ro'a kelawan yento jogo suruh tahu ing pira-pira syarate wudu wa furuduhu lan pira-pira fardune wudu wa adabuhu lan pira-pira etikane wudu. Maksud dari fa'asan itu adalah apa? Menjaga syarat-syaratnya wudu dan fardu-fardunya wudu serta etikanya wudu. Ada sebuah cerita
kenapa anggota yang dibasuh ketika wudhu itu anggota tertentu. Nah, tangan, terus wajah, terus sebagian kepala dan kaki. Itu asal muasalnya adalah apa? Dulu Nabi Adam alaihi salam ketika di surga itu kan diturunkan sebab memakan buah kuldi. Nah, ketika memakan buah kuldi, Nabi Adam alaihi salam itu menghadap ke pohon buah kuldi. Setelah menghadap ke pohon buah kuldi, Nabi Adam memetik pohon dari pohon kuldi tersebut. Setelah memetik, Nabi Adam itu menaruh di atas kepalanya ada buah kuldi. Setelah ditaruh di atas kepala Nabi Adam kan berjalan meninggalkan pohon tersebut. Nah, disitulah hikmahnya anggota-anggota yang perlu disucikan itu yaitu apa? Tangan, wajah, sebagian rambut dan kaki. Itulah hikmah kenapa kita harus membersihkan atau mensucikan dengan wudhu, karena itu lambat atau asar ketika Nabi Adam mendekati dan menyentuh dan membawa buah kuldi. Summa qala ila sholati fa innahu yakhruju min khati'atin kayama waladatu ummuhu. Summa qala dawuh summa koma nuli jumeneng atau mendirikan ila sholati maring sholat fa innahu mongko sak temene man iku yahruju metu ngetokake min khati'atin saking khati'ah saking kesalahan atau kelumputan iman kayaumi waladatu kaya dina kelahiran iman sapa umuhu ibuke man. Berarti seseorang yang menyempurnakan wudhu setelah itu melakukan sholat itu diibaratkan dosa-dosanya atau kesalahan-kesalahannya rontok seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Bayi yang lahir dari ibunya itu otomatis kan masih bersih, suci. Nah, itu diibaratkan seperti orang yang menyempurnakan wudhunya. Ai fa'inahu, ai tegese fa'inahu mongko sak temene man lam yabqa mongko ora tersisa minggu sakiman opo syai'un syai' sesuatu min dunubihi saking pira-pira dosane man asawirati dosa cilik. Maksudnya rontok seluruh kesalahan-kesalahan itu apa? Yaitu dosa-dosa kecil. Nah, dosa-dosa kecil itu bisa kita hapus dengan apa? Dengan kita berwudu. Ka'annahu kaya satemene wong fi yaumi khurujihi ing dalem dina metune min batni umihi saking perute ibuke man. Seperti orang tersebut baru lahir dari rahim ibunya. Qauluhu dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kayaumi mabniyun al-fathi li idofati ila fi'lu mabniyun. Itu berkaitan dengan nahwunya. Wa qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iku tawadhu'a wudu sapa man iku tawadhu'a wudu sapa man li sholati krana nekani sholat wa sholalan sholat sapa man kafaro mongko lebur kafaro mongko menghapus sapa Allah Ta'ala dulu bahu dosane barang siapa yang melaksanakan atau barang siapa berwudu dan sholat maka Allah akan melebur dosa-dosa as-shaghair. Yang dimaksud dosa itu adalah dosa-dosa kecil ma bainahu wa bainas sholat, yaitu dosa apa? Dosa di antara
kita mau melaksanakan sholat. Seumpama kita wudhu sholat asar, nah itu kan sebenarnya dosa di antara mau kita wudhu dan mau melaksanakan sholat itu akan dilebur sama Allah Ta'ala. Al-ukhra allati taliha, yang beriring-iringan. Wa qala dawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawuh ini dawuh ala wudu fa'adrabhu mongko nemu sapa man al mauta ing mati fidil kalailah ing dalem mengkono-mengkono wengi huwa fa huwa mongko utawi man indallah ing dalem sisinya Allah iku syahidun mati syahid. Barang siapa wudu, nah, setelah wudu itu orang tersebut itu adalah meninggal dunia kapundhut. Nah, pada saat itu setelah wudu terus orang tersebut adalah meninggal, maka orang tersebut itu di sisi Allah termasuk orang yang mati syahid. Nah, ini ada keterangan dari Imam Suyuti itu mengibaratkan orang ketika dalam keadaan mati atau masih sakaratul maut itu kok masih menyimpan wudunya, bersih dari hadasnya. Wah ya ini mesti ngombe sik rek. Kalau di sini kan tadi redaksinya dalam kitab ini orang yang itu setelah itu meninggal, maka orang itu di sisi Allah termasuk orang yang mati syahid. Tapi kalau menurut Imam Suyuti, orang yang dalam keadaan nazar atau sakaratul maut itu dengan menyandang orang yang suci, bebas dari hadas, itu malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang karena apa? Menyaksikan bahwa orang-orang ini apa? Suci. Akhirnya malaikat mau menekan. Karena malaikat itu kan kemarin kan komandane malaikat itu adalah Jibril. Seluruh malaikat itu takut sama malaikat Jibril. Termasuk juga nabi-nabi itu juga mempunyai karakter yang beda. Malaikat yang paling dibedeni itu yang paling keren lah, paling punya haibah itu adalah Jibril. Nah, kalau kita bisa mendengarkan malaikat Jibril itu turun ketika menyampaikan wahyu pada Nabi Muhammad. Tapi ada redaksi dari Imam Suyuti bahwa malaikat Jibril itu mendatangi orang yang ketika mau meninggal dalam keadaan suci, tohir, yaitu apa? Mendawamkan wudu. Maka itu saya nek malaikat Jibril itu otomatis setan-setan itu bodoh wedi kabeh. Setan-setan itu bodoh wedi kabeh. Begitu juga non sewu nabi-nabi terdahulu itu punya sifat yang paling keras juga ada. Nah, kalau yang paling apa itu kalem, terus paling itu kan Nabi Muhammad. Tapi nabi-nabi sebelumnya itu mesti juga ada yang agak keren, agak ada. Sahabat benar juga ada. Nah, sahabat Abu Bakar kan orangnya kalem. Nah, sahabat Umar bin Khattab orangnya tegas. Begitu juga kita ada yang kalem, tegas.
Wa fil ihya'i iku keterangan ing dalam kitab Ihya. Nah, ini kitab Ihya menurut Imam Ghazali, wong kok meninggal dalam keadaan ala tohir suci, dengan ala wudu. Ketika dalam keadaan wudu, maka orang itu mati dalam keadaan syahid. Angel mendapatkan wudu itu sulit. Godaannya banyak. Qala dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idama arikalane turu sapa al-abdu abd ala taharatin ing atase netepi suci. Iku ngai Urija mongko den dinaikkan biruhihi kelawan rohe man ilal arsh maring penduduk ilal arsh maring arsh. Fakanat mongko ono opor yahu impen iku sodakotun. Berarti seseorang yang ketika mau tidur dan dia mensucikan dengan berwudu, maka ruhnya akan dinaikkan ke arsy. Ini saya carikan keterangan berkaitan dengan arsy. Keadaan arsy menurut Ibnu Abi Hatim, penciptaan arsy itu seperti apa? Itu berkaitan dengan tafsir Innallaha ta'ala khalaqal arsy min nurihi wal kursi al-mutassiku bil arsy wa haula arsy arba'atun. Arsy itu diciptakan dari cahaya nur, terus kursi mutasikun bil arsy, dan bergandengan. Antara kursi dan arsy itu saling bergandengan. Nur dengan kursi itu saling bergandengan. Berarti arsy itu penciptaan dari nur dan kursi. Nur dan kursi itu saling bergandengan. Dan di sekitarnya arsy itu dialing-alingi. Aling-aling itu apa? Dibatasi 4 sungai. Arba'atun nahar, dibatasi 4 sungai. Di mana 4 sungai itu apa? Naharun min nur yatala wa naharun minan nar tawaddu wa nahrun minal salji abyadun wa nahrun minal ma wal malaikatu qiyamu fi tilkal anhar. Dalam batasan-batasannya apa itu? Arsy itu ada 4 sungai. 4 sungai itu adalah naharun min nur, sungai yang terbuat dari cahaya, ya talak yang mencorong. Pertama batasannya kan ada 4 batasan sungai kan. Sungai pertama itu adalah sungai yang mempunyai cahaya yang paling mencorong. Terus wanaharun minarin talado. Dan yang kedua adalah sungai yang bulat-bulat, cahaya itu bulat-bulat itu seperti api itu loh. Berarti apa? Nek mencorong kan seminar kan, tapi nek bulat-bulat itu kan yo berkobar-kobar, cahaya itu berkobar-kobar. Terus wanaharun minal saji abyad, dan yang ketiga adalah sungainya itu sungai yang seperti salju putih. Wanaharun minma, dan yang terakhir yang keempat adalah sungai dari air. Itu adalah 4 sungai yang mengelilingi arsy, dan di sekelilingnya itu dikelilingi oleh malaikat. Berarti ketika di arsy itu nanti seseorang kalau seumpama sampai bermimpi diangkat naik arsy ya, itu akan menemui pemandangan seperti itu. Ada sungai-sungai di mana sungai itu dikelilingi oleh malaikat-malaikat yang menjaganya.
Fakana mongko ono apa ru'yahu impene man iku sedekah. Wa illam yanam lan lamun ora turu ala toharotin ing atase sesuci kosurat mongko cendet apa ruhiman anil bulugi saking tumeka barek fatilkal al mamat mongko utawi mengkono turu iku asghasun iku apa? Adghasun iku adghasun ahlamin mimpi yang kacau balau, mimpi yang gak jelas. La tasduku kang ora dadi sedekah apa mimpi. Maksudnya jika seseorang bermimpi mau tidur dan ketika mau tidur itu bersuci dengan wudu, maka dia itu ketika tidur akan bermimpi dinaikkan di arsy. Nah, dinaikkannya ke arsy itu merupakan sodakoh. Maksudnya keserangan itu apa? Mendapatkan imbalannya. Wa ilam yamna, sedangkan orang yang tidur dan tidak mau bersuci, maka dalam mimpinya itu adalah mimpi yang dinaungi dengan mimpi yang kacau balau, gak jelas. Dan itu tidak dinamakan sodakoh, imbalan. Berarti nama Edwin sama turu, tapi turunnya Edwin itu jelalah ngipi sing api, Edwin ketemu sama wali atau ketemu sesuatu kanjeng Nabi lah. Itu menurut saya mimpi ini mimpi sing iku asghasun ahlam sing gak jelas. Karena tuh kita apa? Dalam keadaan tidak suci, tapi nek aide turune menurut saya turune dalam keadaan suci berwudu. Nah, adalah ketemu seseorang yang kita hormati, contohnya wali atau kanjeng Nabi, itu merupakan imbalan kita karena kita dalam keadaan suci. Wa qala dawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta iku utawi wong turu atau hiru tur suci apa hiru suci iku so'im al-qaim iku kaso'imil qaim koyok puasa kang jumeneng sholat wengi. Berarti tidurnya seseorang yang dalam keadaan tohir suci itu diibaratkan seperti puasanya seseorang di mana dia itu melakukan ibadah di malam hari. Nah, itu kan ibadah siang hari. So'im al-qaim, berarti wong turu kok dalam keadaan siji diibaratkan seperti orang yang berpuasa yang beribadah di malam hari, bangun dan melakukan ibadah di malam hari. Ai al-musolli tegese salat fil laili ing dalem wengi, ai fi usul ajr fi ai fi usul ajri ing dalem khasale ganjaran, tumekone ganjaran. Wa in ikhtalafa amruna bitu apa al maqdaru kira-kira apa al maqdaru kira-kirane rawal hakim at-Tirmidzi an Umar ibnu Haris wa asnaduhu dhaifun kadza fi sirajul munir wa qala sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iku tawadhu awudu sapa man ala tuhrin ing atase suci ai jaddida ai jaddada wuduhi tegese ngenyar-ngenyar wudu ai jaddida wuduhi tegese memperbarui wudunya atau ngenyar-ngenyari wudu, ngupgrade wudune.
Wa huwa hale utawi man iku ala tuhrin ing atase suci apa al wudu ala tuhuri wudu ing atase sucine wudu aladika sholat mongko sholat sapa man bihi kelawan wudu fardhon ing kefarduane au fardhon ing sholat fardu au nafar utawa sholat sunnah fa idza yusolli mongko lamun ora sholat sapa man bil wudu'i kelawan wudu al awal kang kawitan sholatan ing sholate ma fala yustahabbu mongko ora den sunahake apa tajdidul wudu nyar-nyari wudu. tajdidul wudu itu apa memperbarui wudu upgrade wudu neh upgrade wudu. Nah, maksudnya di sini gitu loh. Jika seseorang itu sudah mempunyai wudu, itu kan, terus dheweke mau melaksanakan sholat fardu lagi atau sholat sunnah, terus dheweke wudu, iku mongko diperbolehkan. Seumpama saya sholat maghrib kan Sudah wudu kan? Sudah wudu. saya kan masih Terjaga wudunya. Wudu saya terjaga. Ketika saya mau melaksanakan sholat raweh dan sholat isya dan sholat raweh, apakah saya mau tajdidul wudu lagi? Nah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau saya tidak wudu kan juga tidak apa-apa kan? Nah, itu dinamakan tajdidul wudu. Itu maka diperbolehkan. Tapi tajdidul wudu itu masih ada ikhtilaf dari ulama. Ada pandangan-pandangan yang berbeda dari ulama. Apakah tajdidul wudu itu seperti apa? Nah, menurut Imam Bagawi, menurut kaul Asoh, jika seseorang wudunya pertama itu belum digunakan melakukan sesuatu, itu dinamakan sesuatu yang mendapatkan kesunahan tajdidul wudu. Seumpama saya habis sholat maghrib masih punya wudu, terus saya wudu lagi. Nah, setelah wudu itu saya belum melaksanakan sholat sunnah lagi. Nah, ketika isya saya wudu lagi. Nah, itu saya dapat kesunahan tajdidul wudu. Tajdidul wudu yaitu kesunahan memperbarui wudu. Nah. terus selanjutnya kutiba mongko den tulis lahu maring man asru hasanatin apa asru hasanatin 10 kebaikan. Barang siapa yang mau memperbarui wudu atau tajdidul wudu, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan. Ai bil wudu'i tegese wudu al mujaddidu kan ngenyar-nyari rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Ibnu Umar radhiyallahu. Nah, kalau di sini kalau kita karena kita keterbatasan air, maka ya minimal tajdidul wudu itu harus kondisional. Nah, yang penting kalau sekiranya kalau seperti keadaan seperti ini air lancar, mau tajdidul itu tidak apa-apa. Minimal ngalap seger. Semua sampai ya bawa wudu kok bar maca Quran, arep salatnya pengen wudu gak apa, iku untuk pahala atau kesunahane wudu. Tapi nek awakmu gak wudu ora apa, karena apa dia masih keadaan suci. Nah, itu adalah fungsinya tajdidul wudu. Harus kondisional melihat keadaan berupa terutama airnya. Nah, jangan sampai israf berlebihan terhadap air. Wa qala dawu sapa at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi lisana di dhaif qauluhu utawi dawuh Kanjeng Nabi kutiba dan catat lahu maruman apa asyur hasanatin 10 kebaikan. Qala dawuh sapa ba'dhum sebagian ulama yusibbuhu yusabbahu kang dan serupakake apa ayyakuna ing yen to ana apa al muradu maksudnya kataba iku nyatet nulis sapa Allah bihi kelawan man sing tajdidul wudu mau asyara wudu atin ing 10 biro-biro wudu. Ada yang mengatakan
Nah, ede tajdidul wudu itu diibaratkan ede seperti apa? Orang yang melaksanakan wudu 10 kali. Fa in aqala maqalamun sedikit-sedikitnya. Ma ing perkara wa kang janji ing ma bihi kelawan ma sapa Allah min adghafil hasanati saking piro-piro kelipatane kebaikan bi asyrati amsalha kelawan 10 sepadane kebaikan. Minimal kita itu dilipatkan kebaikannya sebanyak 10 kali. Waqat wa'ada teman-teman Ini muhaya gitu. Ya, ini muhaya. Waqat wa'ada lan terkadang janji sapa Allah Ta'ala bil wahidi kelawan siji sabi'ah mi'atin ing sab'ah mi'atin ing 700 wa'ada lan janji sapa Allah sawaban ing ganjarane bigori hisabin kelawan tanpa dihisab. Nah, ada kalanya Allah juga akan menjanjikan satu wudu itu dengan ganjaran 700. Waqat yukhatulan terkadang ngalak jumuk min qaulihi sange dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawaddoa wudu sapa man anal ghusla apa anal ghusla sak temene adus la tajidu fihi iku ora ana tajidu ngenyar-ngenyari fihi ing dalem adus kata yamumi kaya tayamum wa wal asah utawi kaul kang asah bahwa utawi kaul iku asahu kaul kang asah. Kalau dalam wudu itu ada istilah tajdidul wudu boleh, tajdidul wudu boleh, itu malah mendapatkan kesunahannya. Tapi nek tajdidul ghusli nganyar-nganyari adus kok dene iku aduse ping 10 bulan puasa iku gak entuk pahala. Nah, gak wae. Mumpung poso panas-panas aduse ping 10, lah itu aduse dicurigai. Lah iku gak entuk pahala, tapi nek kok wudu terus rong jam pengen wudu, tidak apa-apa. Itu malah untuk kesunahannya wudu. Tapi nek tajdidul ghusli iku gak ono. Tajdidul ghusli. Tajdidul ghusli ora ono, iku nyari-nyari adus malah dicurigai aduse krana ngegame gitu. Wa qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la sholata liman li wudu la wudu'a lahu wa la wudu'a. La sholata ora sholat sahihatan kelawan sah liman kedue wong la wudu'a kang ora ana wudu iku maujud lahu kedue man wala wudu'a lan ora wudu iku kamilan sempurna. Tidak ada sholat yang sah jika seseorang tersebut itu tidak wudu. Kowe sholat terus sholatmu ping 1000 tapi gak wudu berarti sholatmu itu gak sah. Kamilan iku sempurna liman kedue wong lam yadkur kang orang ngucap sapa man bismillah kelawan nyebut bismillah alaihi ing atase wudu. Dikatakan sempurna jika seseorang itu wudu itu menyebut lafaz bismillah. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wal Hakim an Abi Hurairah wa Ibnu Majah an Sa'id bin Zaid. Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wudu utawi wudu iku sadrul iman. Wudu itu merupakan bagian dari iman, separuhnya iman. Nah, wudu itu separuhnya iman. Nah, termasuk furuknya iman itu adalah menyempurnakan wudu. Dan wudunya ipik lah, itu imannya juga ipik.
Kok ndi mau? Rawahu Ibnu Abi Syaibah an Hasan Ibni Atiyah wa fi riwayatin li ghairihi at-tuhur. Sakliyane suci. Bidha mito satrul iman. Ai wadalika lan utawi mengkono-mengkono mau satrul iman li anal iman iku krana sak temene iman iku yadhuru suci bersih iku yutahhiru najasate iku yutahhiru bersihake najasata ing najis al batin kang bangsa batin. Nah ini karena sesungguhnya wudu itu merupakan kebersihan untuk batiniah. Karena iman itu merupakan kebersihan yang bersifat batiniah. Wal wudu dan wudu iku yutahhiru najasata dhahirah. Nek wudu iku bersihake najis secara zahir. Nek iman iku bersihake secara batin, tapi nek wudu iku secara zahir. Jadi sesuatu hal kalau berkaitan dengan najis itu harus diwudui, segera diwudui. Wa qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sihatul wudu utawi asale wudu. Sihatul wudu utawi asale wudu dikasih sod wa sukun al majidah suma al ghain ay asul wudu. Iku marotan kelawan saambelan ay wahidatan fi kulli utbin ing dalem saben-saben anggota. Faman mongko utawi sapane wong tawadhu'a iku wudu sapa man marrataini kelawan dua kali rong ambalan kana iku ana lahu kana mongko ana lahu iku keduwe man apa kuflanu apa kuflan apa kuflani apa iku berlipat-lipat iklan berlipat dua kali bikasifab aisibuk difan minal ajri saking piro-piro ganjaran. Barang siapa yang berwudu dua kali maka dia akan mendapatkan ganjaran sebanyak dua kali. Waman utawi sapane wong iku tawadhu'a wudu sapa man salasan kelawan ping telu bahwa mongko wudu ai al wudu al mukarrara kang den bulan baleni salasan kelawan ping telu wuduhu iku wudune al-anbiya ing wudune pira-pira nabi ming qabli saking sadurunge Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aslinya lho sifatul wudu. Aslinya wudu itu satu kali. Basuhan wudu itu aslinya satu kali. Kita membasuh tangan itu satu kali. Tapi kalau kita itu membasuh tangan, terus wajah, kuping, dan kaki itu sebanyak dua kali, maka kita akan mendapatkan ganjaran sebanyak apa yang kita kerjakan itu dua kali. Tapi kalau kita tuh melaksanakan wudunya dengan mengulangi sebanyak tiga kali, maka wudu itu diibaratkan seperti apa? Wudunya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fi ihya'i ing dalam kitab Al-Ihya. Berarti nek kitab Al-Ihya itu kitab karane Al-Ghazali. Berarti wudunya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu sebanyak tiga kali diulangi. Biasanya kalau tangannya gundikan, wudunya bolak-balik. Wa tawadhu'a utawi dawa tawadhu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marotan kelawan saambalan. Wa qala dawuh hada utawi wudu iku wudu la yuqbalu ora den tampa atau den trima sapa Allah as-sholata ing salat illa kejaba bihi kelawan wudu. Wa tawadhu'a lan wudu sapa Kanjeng Nabi marataini ing rong ambalan wa qala dawuh sapa Kanjeng Nabi man utawi sapane wong tawadhu'a iku wudu sapa man marataini kelawan rong ambalan ata mongko paring
ing man sapa Allah taala ajrahu ing ganjaran marotaini ganjaran wudu marotaini kelawan rong ambalan. La yuqbalu ora den tampa sapa ora den trima sapa Allah as-sholata ing salat illa kejaba wis ya marotaini wa tawaddu'an lan wudu sapa man. Nah, salasan kelawan kaping telu wa qala dawuh sapa Kanjeng Nabi hada utawi iki iku wudu'ul anbiya wudune para nabi mengko beli saking sadurunge Nabi Muhammad wa wudu'u Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salam. Berarti wudune zamane Nabi Ibrahim itu 3 kali. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yuqbalu ora den trima den tampa sapa Allah as-sholata ing salat ahadakum ing salah sijine sira kabeh wal muradu bil qabul tegese den trima guna ing dalam qaul ma ing perkara yuradu kang nunggali ma yuradifu kang muradu kang apa itu persamaan as-shohata ing sah wa utawi ma iku al-za'u nyukupi wa hakikatul qabul utawi hakikate diterima iku samratun wa itaat buahe wuku itaat tumekane ketaatan bi juz arti kelawan nyukupi arrafiatan ing ngilangi lama fit dima mongko semangsane ing dalem tanggungan wala makan lan semangsane ono apa atyanu nekani bisyurutiha kelawan pira-pira syarate mudannahu iku mudannuhu nyono berprasangka al-azaa ing nyukupi alati kang al-qabul utawi qabul al-ajza'a nyukupi apa as-sholatu sholat fahiya mongko utawi persangka iku al-haqiqi haqiqat li'annahu lewat alati kang apa al-qabulu utawi qabul iku samratuhu buah ubira mongko anhu saking apa itu nganhu saking prasangka bil qabuli kelawan qabul majazan krono majaz wa amal qabul anapun utawi qabul nafi kang nyepekake fi misli qaulihi ing dalam sepadane dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane yo ata kang nekani sapa man iku ata nekani sapa man gurofan ing dukun lam tukbal mongko ora den trima lahu keduiman apa salate man. Barang siapa yang mendatangi paranormal maka salatnya orang tersebut tidak akan diterima. Faya hakiki mongko utawi hakikate li'annahu krana sak temene mau qad yasihu teman-teman sah apa al-amal amal wa yahtalifu lan berbeda apa al-qabul limaniin maring negah kada fisiro sil munir ing dalam kitab Sirajul Munir wa filatil la tasyiku salata ahad dukum ora sah salate sira kabeh ida ahdasa tatkalane hadas sapa ahad hatta ya tawa sehingga wudu sapa ahad ai bil mai tegese kelawan banyu. Jika kalian berhadas maka berwudulah dengan menggunakan air. Aw ma yakumu maqamahu aw ma utawa perkara yang kumukan sampean goni yang sampean tempati maqamahu ing panggonane ma rawa Al-Bukhari wal Muslim atau
sesuatu yang bisa kalian gunakan di sekitar kalian. Nek gak baju berarti yo iso tayamum. Rawa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Hurairah wa qala Dawud sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al wudu'u utawi wudu alal wudu'i ing atase wudu iku nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Nah, berarti nek tajdidul wudu, memperbarui wudu, upgrade wudu itu seperti dawuhnya Kanjeng Nabi. Wudu yang diperbarui itu diibaratkan seperti apa? Nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Ai tajdidul wudu tegese ngupgrade wudu. Iku hasanatun apik. Iku hasanatun apik ala hasanatin ing atase keapikan. Apik ning atase keapikan. Qala dawuh sapa Ibnu Hajar, huwa ya utawi hadis iku musnad Ruzain rahimahullahu walam yatlu lan orang den tingali ngalahi ing atase aman al-Mundhiri kada fil Badri Asy-Syaikh Abdul Wahhab bin Ahmad Al-Ansori wa fil Ihya lan dawuh dalam kitab Ihya qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong ya tawadhu iku wudu sapa man fa'asana mongko bagus-bagusi atau menyempurnakan man al wudu'a ing wudu, maka sempurnakanlah wudunya. Wasolan solat rakaataini kelawan solat 2 rakaat lam yahudus kang apa ora duweni hadas nafsu ing awake iman fihi ma ing dalam salat rakaat mau bisa ing kelawan suwi-siji minat dunya saking dunya kharaja mongko metu min dunubihi saking pira-pira dosane man kayauma waladatu kaya dina den lairake sapa umuhu ibuke wa biladin akhara wala musyafahu lan ora nglakoni kebodohan biha ing dalem rakaat ghafaro mongko den sempura lahu mariman mata qadama min dabi saking dosa-dosa kang risih lan dosa akan datang. Barang siapa yang berwudu dengan sempurna dan setelah wudu itu melakukan sholat 2 rakaat dan tidak berhadas, maka orang tersebut itu akan dikeluarkan dosa-dosanya ketika di dunia seperti bayi yang baru dilahirkan. Sampai lagi. Ki ada fadilahe wudu dalam kitab Tufatul Muhtaj. Ketika kita membasuh 2 telapak tangan, doanya adalah Allahumma ikhfad yadaya an ma'asika kulliha. Ini doa ketika membasuh 2 telapak tangan. Ketika berkumur, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, tolonglah diriku untuk berzikir dan bersyukur padamu. Dan ketika menghirup air, istisqa, Allahumma arifni raihatan jannah. Kalau ketika istisqa menghirup air, yaitu Allahumma arifni raihatal jannah. Wahai Allah, semoga aku bisa mencium aroma surga. Wa inda ghuslil wajhi ketika membasuh wajah membaca Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuhu wa taswaddu wujuhu. Ya Allah, putihkanlah mukaku ketika muka-muka berwarna putih dan hitam. Wa inda ghusl yadi ketika membasuh tangan kanan membaca Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Wahai Allah, berilah aku buku catatan amalku dengan tangan kanan dan hisablah aku dengan hisab yang ringan. Wa indal yusri ketika membasuh tangan kiri Allahumma la tuti'ni kitabi bisimali walami warai dhahri.
Wahai Allah, jangan kau berikan buku catatan amalku dengan tangan kiriku dan tidak dari belakang punggungku. Ketika membasuh kepala membaca doa, Allahumma harim sya'ri wa basari alan nar. Semoga engkau menghalangi rambutku dan kulitku dari api neraka. Ketika mengusap dua telinga, Allahumma ij'alni minal ladina yastami'una al-qawla fayatabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah aku bagian dari orang-orang yang mendengarkan sabda dan mengikuti sabda terbaik. Ketika membasuh dua kaki membaca Allahumma sabit qaddamai ala sirati yauma tazilu fihi al-aqdam. Tetapkanlah kedua telapak kakiku di atas sirat ketika telapak kaki tergelincir di sana. Faslun al-babu sabi fikri rati siwak lahir wallahu a'lam bi. Dan untuk dengan baca wal asri bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.